শুরু করি হ্যাঁ শুরু করি ক্লাস্টার সিএলএফ এর নিচে এখানে আপনারা দেখবেন স্যার আমাদের এটা এসএসজি দিদিদের জন্য ট্রেনিং এর প্রায় সময় ট্রেনিং হলে আমরা দেখি আগরতলার থেকে ট্রেনার আয় তারা থাকার জায়গা নাই অনেক সময় ট্রেনিং এর জন্য বিশালগড় থেকেও এসএসজি দিদি তারা আয় আমরা এখানে থাকার জায়গা নাই এইটার সলিউশন হলো স্যার সিএমটিসি এখানে স্যার থাকার জায়গা আছে ট্রেনিং হল আছে সব আছে তো এখানে দিদি তারা থাকা আরামসে এক মাসেরও ট্রেনিং করতে পারবো স্যার লেটস মুভ টু দ্যাট স্যার মানে কষ্টে লাগেন কথা আচ্ছা অনেক পরিবর্তন খাইকে স্যার কয়টা বেড আছে টোটাল 40 মানে 80 জন বেডশিটও আছে উপরে নিচে টয়লেট শৈলেট বানাইছিনি স্যার টয়লেট শৈলেট বানাইছিনি স্যার চলুন রেডি আচ্ছা একটা দিয়ে তো হইতো না টয়লেট আসি যদি হয় স্যার এটা কিন্তু আমার নিচে তার নিজের ম্যানেজার আছে তার ওই সেনা বাকি ইয়ে আছে ভাড়া আমিও লইতাম না ভাড়া তারা লই অনেক খারাপ অবস্থা আছে আশীর্বাদ করে managed training center hangnya self help group sini bai sung bangine ro khlaijaka bon tini sung pheu khlaika pheu thaniwa koroni MLA honorable MLA tomu psychology IT sabro ta gandulani bahini tom golagati bahini tom mana programati on loge koroni chairman or block ni janda kisida tomu abo khai tomu video sab bahini orni tomu omo belaike তিনি যেটা বিডিও সাহেব এবং অরণি যারা চেয়ারম্যান দংনাই খাইনাই গরনা থাকা হামাইয়া ফাবো বুধয় অমহাকি খাইনাই একটা কমিউনিটি হল তলাব থাকা জায়গা খাই দংমানি ন কাহামকে খাইমানি সময় এটা আলাদা একটা চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রীনি ইনোভেশন খাইদি হমানি হাই রুম খাই দংখা ঠিকই কিন্তু বনরণি তারপর চিনি বাইসরনি সামতাঙ্গানি রোজগারনি যে লাখ কোটি দিদি খাইগানি লামা পর্যাখা के अमनि बांगै अरनि प्रशासन तोनो धन्यवाद याफाबो निरनि माध्यमे प्रचार खाय नायो जे अ दिनैनि जे उद्बोधन खायमानि अरनियो बरनि जे कतगुলি रूम टुम रो खायखा ट्रेनिं सेन्टार खायखा এবং টংজাগनाय जे अरनियो 80 जन চিনি 22 रो টংहैनाय अरनियो ट्रेनिं रो मानाय जा खरच होइनाय एमनकि बेबी केयार साइखा लगो टंखा हाखाके साइनो सान तुइनाय अरनियो दुद्र खामानाय जाथे व्यवस्था खायजाखा बेलायके गाहाम नोंखा थेरनो साल अन्यान्य पञ्चायत जरा तनाय बा ब्लक तनाय बरनबां अयधरु निर्णय माध्यमे बर' अमाहायके नायिनाय जाहाथे खालाय हामबाय सर अ आनसारनि एमएलए अंगै नों जामो कक सनाम बेले हामबाय जतो मेडिया रखनो ताय चिनि स्पीकर न बेले हामबाय मायाफरो दिनि बसुं बेबक्सा अ चिनि कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर न जे इनॉग्रेशन खायरिमानि अ पांदवो
boni bini yaktini sing man lai khambai sing ang bono pipeline hambai ya faro tai hambai maru actually chini tini oron video abar darlong Jampuijala ar diplong ni video bini initiative bai je tini ni o je training center oba actually sing saimano je chini SSG group tonai ro tai chini joto kaisa kok jotono saimano je lakh koti didi actually mo khainan thanga kaisa chini mechanism dorkar engka jeng o mechanism rok tini jeng oro o je hall ni training or hall of hainu kha je oro kaham setup khaijak kaisa office tongo training room tongo oro thujangnai tongo bono jekini any time o training riwoi je jeng bono skill development khaimanan moto omti kaisa scope mangka obo belai chin bagi kaham ebong am jeng joto lukolok ngasa khayo jara SSG group tonai ro jara taibo tinomai tini self help group khai tonai bono bai taibo kaham opportunity tai jeng oro onno kisu jeng training mo naimano jeta chini dorkar jeta chini onek jagao jeng beneficiary thikongo kintu haipano jeng skill je jeng training mai ni bagai chini onek jagao development khaineng jagao jeng je livelihood khaineng thangtano jeng onek samai bega this deongo abo jeng or manai ni wan sokka ambai pipeline hambai joto tini oro chini am senino je tai khorse MLA barong mano deona bo bhai sok pajak te chini o Jampuijala di block ni je BSC chairman te chini Birendra Kishore Kasam MLA bini borong ni initiative baino tini jeng omam bagai bala bala khatung khajala jeng tai joto chini am seng dokoro mo training hall nugui joto no seng khas sangjaka tan bagi himale nor joto no si Bwkhrwi community hall ni je tolani ground obo age thaino normally ke tongjatman tongmani ke tini obno pura snamaya koi design khai snamanja golo jeng kaham nuk phekya aba yang black khatung khaja hesi bo bhai ruklo kora sep sap manai oro ruki aktamo bo bhai mane lukrok bo bhai sep sap rok nai or already SSG group tong no semana self help group or no hoite onek scheme or jaga gongo implementation ongo or training nai tai bor or tongino boron je ese boron kaisa livelihood jeng tumna ni kai training dorkar go training center je or no khana je community managed training center mane community managed training center mane tam baseng lukorok ni ham kren bagi ja dorkar or skill development bagi training nai hamba sini bomba skin do press media rokno ini Jampuijala press club ini naidi sini review meeting sini Jampuijala art blog আর ফাই খরচা পয়সা তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিধানসভার স্পিকার বরঙ্গনা রামপদ জমাইতিয়া তিনি 17 গোলাঘাটিনি বিধায়ক শ্রী মানব দেব বর্মা তিনি টাকারজলা 12 টাকারজলানি বিধায়ক শ্রী বিশ্বজিৎ কলই তাই বিডিও সাহেব তাই বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট তিনি বিশেষ করে সিনিয়র কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার যে খাইমানি ওই যে বুবাহাই বিল্ডিং তংবানি নর যতন নুগো নরক और फायो थांगो नुगो और जे दुताला सागो जे बेबेसिन प्रोग्राम रंगो किंतु अमा एमन एकटा दिमिस अ केजिखै क्लाइ दमानि न अबनो थायै जे नामुइ अमाहाय तिनि और अत्र एलाकानि तिनि जेखाने टिआरएल एसएसजी ग्रुप र प्रचुर तंगो सिनियर एसएसजी ग्रुप और ट्रेनिंग व्यवस्था नाय थाइजिं सिन विधायक साइ थाका सिनि स्पिकार साइ थाका जेहेतु अमो और जति किछु जों skill जों जति जों आरो सोरमान करिंके जों कुम खारिमिया जों सोरंगा नांनाय आगे सोरंगायसे खारि जों डेभलप नांनाय अबाय सेन्टार माने बागै जों बिदु साहेब बाय सहयोगिताय अबं जे एसएसजी ग्रुपनि सहयोगिताय बाय जे बेबे अ बिल्डिं न जे बेबे सुंदर भाबे खारै जे 80 टा केबिसिटि सिट न तै जे एबो खाइमाने ओ बेलेखनो एलाकानि बागै हामबाय काहामनाय अ एलाकानि बागै बेलेखनो सुबिदा रंनाय अ एलाकार सिनि स्किल जदि से सोंनि मागाखाय आगामी दिन एलाकाते डेभलप दिख थानाय अंगे तै किसा को तिनि से नंनि विशेष करे प्रेस क्लब Jampuijala नर बहुत दिन जाबत आं बाय कक सालैमानि जोंनो कायसे ड्रेस বিভিন্ন ভাবে जों প্রেস মিডিয়া जों जायगा अनेक समय पुलिस आटकिवो अनेक समय पाब्लिक फोन आटकिवो नाना रकम नों समयजना आनो सामानि बागै बिदु साहेब सहयोगिताखौ आलोचना खारै नों जे ड्रेस जाखा 20 टा ड्रेस जाखा नर जरा सिनि बरं मगर बेबा बुगुं बारा नर जरा प्रेस मिडिया खाने नोंनि सुबिदार्थे नों कक सामाबाय आबना आं नोंनि नों बरंनि सहयोगिता बाय नोंनि तिनि ड्रेसनि आबनो संरका बिसगांनि स्पिकार दङ सिनि आरो ताइ विधायक दुइ विधायक दङ नों यात्रि तिसावै तिनि सिं अबनो नोंनो ड्रेसनि व्यवस्था खालामना जाखा प्रेस जेकेट नक आरिनाय बुसकांगो कायसा सुनरो ऑफिस बो जागा बो खा आपन नय ये बुसकांगो तामरो बे सबाइमान सुनो ऑफिस तो देखो नर प्रथम तंमानि इको जागाव जेखाने सिनि आगे ब्लक कसाम आ जागा नर जागमानि
abo nobar wati phai emon bebe saka kalangbai kya 3 phuk lakha ge nora kaisa office ni ব্যবস্থা hne sangka apun pore apun sakase ar dio abo to nora khaidi দরকার না হয় আর দি আপনি দায়িত্ব সঙ্গে আছেন বিদ্যুৎ সাহেব কিনে ছাড়া গিয়া অজিনিস তা আপনারা আপাতত চলিত করে দিই দেখা যাক না কি হয় তারপর যে আর দি যে নরক যেখানে দङ আরো নরক খাইরই যাহাতে যাহাতে বরকনি বিসিংনি খবর নরক কাইনাनै नायति जों उन्नति लामा डेभलपनि सामुं जों ब्लक बागे सामुं थांतां अपनते प्रसार खाइनानै बागै आबनि बागैनो नगनो जों तिनि ड्रेस खा नगनो तिनि जों नगनि व्यवस्था खायका आबनि बागैनो नगनो गाहामकै सामुं आबुगु थांनानै बागै आगामी दिन तरा एलाकानते प्रसार खालामबाय खाइनानै